mes élèves de troisième année collège. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans la quatrième leçon, pardon, du programme, bien sûr, la matière physique-chimique. Cette leçon intitulée Combustion de quelques matériaux organiques dans l'air. يعني احتراق بعض المواد العضوية في الهواء. Alors, comme introduction, les matériaux organiques peuvent être d'origine végétale comme charbon, bois, coton, pétrole, gaz naturel, ou d'origine animale comme fourrure, laine, soie, ou artificielle comme le plastique. Alors قلنا المواد العضوية عندها بزاف ديال لي زوريجين يعني اللي كنجبدوها عندنا كاين اوريجين فيجيتال يعني نقدروا نقولوا نباتي وكاين حيواني نباتي بحال الشربون بحال العود بحال الكوتون يعني الصوف وكاين الفوغور ما عرف شنو هو وكاين ايضا ما يسمى بالصوف والحرير et artificielle يعني مصنعة بحال البلاستيك. Alors dans la vie quotidienne, on observe des matériaux d'emballage en combustion dans l'air, surtout dans les stations des déchets. Alors كاين ستاسيون دي ديشي هي المراكز اللي كيكون فيها داك الزبل. alors parfois كيحرقوا هذوك لي ماتيريو دومبالاج. لا ماجوريتي ديال لي ماتيريو دومبالاج كيكونوا مصايبين من مواد عضويه. داكوغ. alors quels sont les constituants des matériaux organiques؟ شنو هما المكونات ديال هاد المواد العضويه؟ quelle est l'influence des produits de cette combustion sur l'environnement et l'être vivant؟ يعني شنو هو التاثير ديال هاد الاحتراق ديال هاد المواد العضويه على الطبيعه وايضا على الانسان بحد ذاته. اذا on va commencer par la combustion du papier يعني احتراق ديال الورق. alors dans cette expérience en enflammant un morceau de papier dans le dioxygène de l'air, d'accord, يعني عندنا O2 avec le papier. alors عندنا le montage suivant. عندنا واحد l'entonnoir. après عندنا واحد لو تيوب هنا فيه لو سلفات دو كويفر انيدر يعني ما فيهش الماء، داكوغ تيكون بيض. اي واحد لو سيستيم داسبيراسيون هنايا. هنا عندنا واحد الفلاكون فيها لو دو شو. alors l'aspiration permet de faire passer les gaz formés par l'inflammation هذه pendant la combustion sur un trajet qui contient هاد التراجيكتوار هذا ديال l'air bien les gaz formés تتكون من sulfate de cuivre blanc qui est le détecteur de l'eau باش كيولي زرق. ça signifie que هذاك le gaz il contient d'eau. وعندنا الفلاكون qui contient واحد l'eau de chaux يعني ماء الجير limpide et incolore, d'accord, qui est détecteur de dioxyde de carbone CO2. هذا l'eau de chaux تولي trouble. alors une fois qu'il est trouble كنعرف ان راه كاين عندي le CO2, d'accord. alors هذا le premier détecteur ديال H2O. le deuxième c'est détecteur de CO2. alors à la fin de la combustion اش لقينا ان هذا le sulfate de cuivre اللي كان le sulfate de cuivre انيدر كان بيض ولا زرق. alors cela signifie que il y a l'existence de l'eau. et l'eau de chaux quand incolore et limpide ou la trouble. alors cela signifie que on a le gaz de dioxyde de carbone CO2, d'accord. alors comme observation, le papier brûle avec une flamme jaune, d'accord. le sulfate de cuivre anhydre de couleur blanchâtre se colore en bleu, ce qui prouve que la combustion du papier produit de la vapeur d'eau. alors باش كي يتحرق لينا داك الورق alors كي ينتج لينا الماء. باش عرفنا كاين الماء هذيك la coloration ديال le sulfate de cuivre anhydre. deuxième point, l'eau de chaux dans le flacon se trouble, ce qui indique la présence de dioxyde de carbone CO2 comme produit de la combustion du papier. alors باش عرفنا ان كاين عندنا CO2 ان هذاك الماء تعكر ماء الجير، داكشي باش عرفنا كاين عندنا CO2, d'accord. alors comme interprétation, la combustion du papier est une réaction chimique
يعني احتراق ديال الورق هو واحد تفاعل كيميائي. Au cours de cette réaction, les atomes se conservent en genre. يعني في الاول يعني باش نعرفوا في واحد التفاعل كيميائي ان دوك لي زاتوم كيبقاو انحفاض ديالهم، يعني قبل التفاعل وبعد التفاعل غير كيتغيروا غير الجزيئات. alors les molécules des produits عندنا H2O et CO2 sont constituées par quoi? Par le carbone هو C et l'hydrogène هو H et aussi l'oxygène. Par suite les réactifs papilles et aussi par ce même genre d'atomes يعني automatiquement هذاك لو بابي يعني هذاك لو composé organique ولا la matière organique حتى هي se constitue par le carbone et l'hydrogène. D'accord? Alors comme conclusion, le papier est un matériau organique combustible. Ces molécules sont constituées essentiellement de carbone et l'hydrogène. هنا كنعرفوا ان الورق هو واحد المادة عضوية اللي كتكون الجزيئة ديالها أساسا من الكربون والهيدروجين. Les produits essentiels de la combustion du papier, dont le dioxygène de l'air, sont l'eau et le dioxyde de carbone. Alors les produits اللي خرجوا لنا ديال الاحتراق ديال هذاك الورق هما الماء وثاني أكسيد الكربون. Alors l'équation bilan عندنا بابي بلوس ديوكسيجين، حيت ما كانش ديوكسيجين ما يكونش عندنا كومبيسيون، ما يمكنش يكون عندي احتراق الا ما كانش ثنائي الاكسجين، ما كانش الاكسجين ما يمكنش يكون عندي احتراق. اش كيعطيني في لي برودوي؟ كيكون عندي لو الماء بلوس ديوكسيد دو كربون CO2 plus quelque chose d'autres produits. Troisième point, c'est dans le cas de combustion incomplète, parce qu'il y a un احتراق غير تام, on obtient parmi les produits le carbone et le monoxyde de carbone CO. باش ما يكونش عندي واحد الاحتراق تام الوغ كنحصل اوليو باش يكون عندي CO2 كيكون عندي فقط هاد لو مونوكسيد دو كربون الغاز CO. هاد لو غاز هادي توكسيك يعني سام. Alors remarque, cette combustion est une réaction chimique qui libère de la chaleur. يعني باش كنديروا واحد الاحتراق، هاد الاحتراق هذا تيكون واحد معادله اللي كتعطيني باردون واحد التفاعل كيميائي اللي يديجاجي ليا الحراره، وبالتالي كنقدر نسميه اكزوتيرميك يعني كيعطيني حراره. مفهوم؟ Développement durable pensé comme exploitation de l'énergie de la combustion dans les stations des déchets proches des villes. يعني بغاو زعما كاكسبلواتاسيون لهاد لينيرجي ليبيري بغاو يديروها تيديروها دون لي باش يبرودويو لينا لي طاقه. Alors combustion du plastique، قبيله شفنا combustion du papier، دابا نشوفو du plastique يعني ديال المطاط ولا بلاستيك. Alors de même manière on va remplacer le papier par polyvinyl de chlorure plastique. On va dérouler la combustion ديالو. Alors enflammons un morceau de polychlorure de vinyle كنرمزو PVC dans le dioxygène de l'air en utilisant les dispositifs ci-dessous. يعني نفس المونتاج اللي استعملنا قبيله، سلفات دو كويفر انيدر كان البيض والازرق، système d'inspiration et le flacon اللي فيها l'eau de chaud. De même manière les observations ديالنا عندنا les sulfates de cuivre anhydre devient bleu يعني cela signifie que on a de l'eau. Aussi l'eau chaude se trouble, c'est-à-dire il y a du CO2 et un dépôt noir à un peu de buée apparaît sur les parois de l'entonnoir. وكاين واحد التوضع ديال واحد بحال واحد البودره بيضاء نوار، واحد ديبو نوار على لي باغوا على دوك الحاشيات ديال لونطونوار هي هادي لونطونوار هادي اللي كتاكيوميلي هاد لي غاز باش كيدوزو في هاد لي تيوب هادو. D'accord. Alors comme interprétation, la combustion de PVC produit du carbone. Donc fumée noire يعني هذاك دخان اسود، cela signifie que كاين عندنا le carbone.
la buée résulte de la condensation de la vapeur d'eau et aussi le dioxyde de carbone CO2. D'accord. Alors, comme conclusion, le PVC est un matériau organique combustible. Ces molécules sont constituées essentiellement aussi de carbone et l'hydrogène et d'autres atomes bien sûr. D'accord. Alors tel البلاستيك حتى هو مادة عضوية واللي كتكون الجزيئة ديالو حتى هو من الكربون والأكسجين وبعض الجزيئات. Les produits essentiellement de la combustion du PVC dont le dioxygène de l'air sont l'eau et le dioxyde de carbone. حتى هما نفس الأمر بالنسبة للبلاستيك. حتى هو كيعطينا في لي برودوي كيعطيني الماء لو et le dioxyde de carbone يعني CO2. Bilan de cette combustion هي plastique plus d'oxygène كيعطيني l'eau plus le dioxyde de carbone. C'est clair? Alors, comme conclusion générale, les molécules des matériaux organiques sont constituées essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène, souvent d'atomes d'oxygène O et parfois d'atomes d'azote N et quelquefois d'autres atomes comme le chlore et le soufre. Alors les molécules الجزيئات ديال المواد العضوية كتكون أساسا من les atomes من الذرات ديال الكربون والهيدروجين غالبا أيضا ذرات ديال الأكسجين وبعض المرات ذرات ديال الأزوت وبعض المرات ثاني تكون الكلور والسوفر. Alors deuxième point, la combustion d'un matériau organique dont le dioxygène produit essentiellement du dioxyde de carbone, CO2, de la vapeur d'eau, H2O, et parfois d'autres substances, carbone, chlore, hydrogène, cyanure d'hydrogène, monoxyde de carbone, CO. Certaines de ces substances sont toxiques. يعني بعض من هاد المواد هم تكونوا مواد سامة. C'est clair? Alors les dangers des combustions يعني مخاطر الاحتراقات. أول حاجة les particules de carbone en suspension provoquent des troubles respiratoires. يعني كيدير واحد الضيق في التنفس. الجزيئات دقائق ديال الكربون كيقدروا يسببوا لنا في واحد الضيق ديال التنفس. أيضا لو CO monoxyde de carbone c'est un gaz incolore واحد الغاز اللي ما عندوش لون ما عندوش رائحة ولكن il est très toxique هو سام بزاف. Et aussi empêche le transport du O2 dans le sang يعني كيمنع انتقال ديال الأكسجين في الدم. Troisième danger, la dissolution des gaz toxiques comme le chlorure d'hydrogène dans les pluies, dans des pluies acides qui détruisent les végétations. يعني الديسوليسيون ديال لي غاز توكسيك يعني غازات سامه بحال الكلوريد ديدروجين HCl الوغ كي برودوي لينا واحد تسمو الامطار الحمضيه اللي هاد الامطار الحمضيه بطبيعه الحال كتخسر لينا يعني الخضروات ديالنا tout ce qui est végétal. Le quatrième danger, c'est le cyanure d'hydrogène HCN. Gaz peut provoquer la mort. D'accord? Le gaz HCN, c'est le cyanure d'hydrogène. Dernier danger, c'est pour limiter les dangers de la combustion, on incite à recycler les déchets. C'est comme une solution pour éviter ou pour limiter les dangers. C'est-à-dire au lieu باش نحرقوا هذوك les produits les produits ديالنا les produits organiques غادي ندير لهم recyclage. فهمتي؟ حيت la majorité ديال les déchets ديالنا ce sont des produits organiques. alors au lieu باش نحرقوهم ندير لهم recyclage يعني نشدوهم ونصنعوا منهم شي حوايج اخرين نقدروا ندوبوهم ونصايبوا بهم par exemple les produits plastiques نشدو لي دوك القراعي ونشدو ندوبهم ونصايبو d'autres choses d'autres objets. C'est clair? Bon, merci pour votre attention et au revoir.